Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra kamali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra kamali ko nyumandon ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanuba alhamdulillahi rabbil alamin amela barkadalami ni watijira na fole ani tanu kanyesi lameba chama ani amsoma belajilema ni watinna au fanfan sogole do kuna funina jamana kono ani akoka amela barkada la hala belajilena amela barkada wati belajilena dokon kuna funi dalali kenani ye ansigle o sanfɛ kuna funi minnu bɛ lase aw ma ka daminɛ dɛnɛ fo ka taa se jumana an bɛ dugawu kɛ kuma minnu bɛ lase aw ma ala k'u kɛ ka dilanni kɛ kuma fɔ cogo ɲuman ala k'u di hakili ma ka nɛngu sabati ni kuma ye faamuya ko ɲuman ala k'o di lamɛnbaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nka waati dɔw la yaasa i ka maa faamuya fo a ka sɔrɔ lamɛnbaa yɛrɛ tɛ lamɛnni na ni miiri ni ŋaniya wɛrɛ ye o bɛ gɛlɛya dɔ faamu na kosɛbɛ sabu o tigilama bɛ fɛn ye kuma kɔnɔ a yɛrɛ ni b'a fɛ ka fɛn min faamuya kɔnɔna la o tigi bɛ maa ɲinina o tɛ faamu ɲinina yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn faamuya ko ɲuman na an balimaw a bisimila danna tumbutuma kangu Musa ye kele chefari Fenymani ba yere fere agence Al-Madina a wulila dilikula hiji ani imura labenchogo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Musdalifa, Jamirat, ani unanywana wera ulawa. Ayo ko bela jireto agence Al-Madina mo. Agence Al-Madina, alibi soni sigi fe minga sanwosa. Hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka. Mamunu nya keba uye ulufanaka seka famya lisoro. Agence Al-Madina, nina ka be hiji de tata hakemo. Ukeme ka labe bela jiretike wasa oka seka lafia. Hiji ka yoro kilingile bela jilela. Al-Madina, saka naka wati belajire la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka dugawuke akana ke diku korona la Al-Madina ukoku be dugawuke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sekata silame ya jose duruna barawuke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kan kata ulu damadonedo ni awbe fe ka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra kamali ko nyumandon ambalmaw aka bidungbaru kuna fani fambaw uluflani kuna funu fenfen ben bulokoro bidungbaru kana ka ubelajele dasimbe femma oye jamanatigi President Ibrahim Bokar Keita ka tamaye kata kuchala konnala atara l'hôpital do Kolobo Karino e Kenesoy anika jiko baraw sawati miye yoro konnala kataste sirabado uluglanima tamayin kera bonya ani karama konnala jamana nyama President Ibrahim Bokar Keita ye danskeli bado ke atama CV jamana ko kungango kibariyawla munu lasira akeneka ulubi lase au ma bidungbaru keneka insha Allah
kunnafoni lase sɛbɛnw ye a jira k'a fɔ min ye marifatigi dɔw ye tiɲɛnikɛlaw do benganikɛlaw do dankarila olu la gatiya ani MSA sɔrɔsiw olu fɛ. kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli k'o la. an balimaw ka taa se min ye farikolo ɲɛnajɛ kuŋo kibaruyaw la, Adama Sangare tun ye kupu dɔw sigi sen kan. o kupuw bɛ tali kɛ mandarsaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. ndola tango fɔlɔ o baara tun bɛ sen na Sogonikɔ tɛrɛnba la. o waati kelen commune 5 kɔnɔna la min ye honorable Musa Temine ale fana ka kupu o tun bɛ sen na. an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan ka fara anw yɛrɛ kan. seereya minnu sɔrɔla a ko la o bɛ lase aw ma inshallah. an balimaw donbaro fanba filɛ nin ye min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Yang. nɛgɛw kunna bato ma jara ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye. foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ. kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan. an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali konyumando anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali konyumando anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali konyumando anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali konyumando ni bedina deme ba nyumande nyini Mali basegere alhamdulillahi rabbil alamin. ambalmaw bismillah. kunnafoni kɛnɛ kan. kunnafoni an bɛ a daminɛ ni an ka jamana polisilakaw ka lase dɔ ye. polisiw ye communiqué dɔ kɛ. communiqué in a bɛ tali kɛ waleyaw kan. u ye a jira k'a fɔ video dɔ carila kɔsa in na. video in bɛ tali kɛ cɛnimusoya video dɔw de la. o kɛmɛ ka dankari maa min na o ye Mali yɛrɛ ministre dɔ ye. o jiran bɛ ja in kɔnɔ k'a fɔ ko o bɛ kulonkɛ la. a video carilen kɔfɛ polisiw ko u ye enquête dayɛlɛ. a yera k'a fɔ sɛbɛn min ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔla ka kɛɲɛ ni olu ye. o ye enquêteurs u kunsi fɛn min ma o de ye k'a fɔ video in ye video montelen de ye. u ye maa dɔ de ka video ta ka sɔrɔ ka min ye ministri
o kunkolo n'o ɲɛda sigi o tigi dala u bɛ min wele ko min ye montage par substitution. Hakilijigi bɛ kɛ fɛn min na o de ye ka fɔ nin ja sugu forobayali ka cari a jɛnsɛn min ye ja fɛn fɛn n'a bɛ tali kɛ cɛnimusoya ani kulonkɛ suguyaw la o jaw olu jɛnsɛnni n'a bɛ dankari maaya taabolo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ o ye sariya sɔsɔ baara ye min ɲɛ bilalen don ani k'a ɲangi an yɛrɛ ka jamana sariya fɛ. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sira min fɛ an ko a ma Mali Jet. Ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛ ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini Ala ki. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Zinhoa o ye a jira k'a fɔ min ye banbanci marifatigi dɔw ye ko gatiya sɔrɔsiw ye u bɔnɛ u ni na ani MSA. Nin ye marifatigi a bɛ se 10 jate ma sibiri tɛmɛnen gatiya sɔrɔsiw ani MSA Mouvement pour le salut de l'Azawad u ye minnu bɔnɛ u ni na kɛlɛ dɔ senfɛ min tɛmɛna u ni marifatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Gao région kɔnɔna la i n'a fɔ nin jɛkulu fila ka communiqué a jira cogo min dimanche tɛmɛnen kɛlɛ min bɛ ka kofɔ a yira k'a fɔ marifatigi jɛkulu ninnu tun bɛ munumunu salo de la ka kana sabati o senfɛ u ni banbanci ninnu dɔw taara bɔ ɲɔgɔn kan minnu bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ sigida kɔnɔna la Intameda a yira k'a fɔ mugu ni kisɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o mugu ni kisɛ bɛ fosi yɔrɔ yɔrɔ u ye dankari tiɲɛnikɛla ninnu na o kuma u ka sigiyɔrɔ yɛrɛ ka dankari o yɔrɔ fana na i n'a fɔ gatiya ni MSA y'a yira cogo min u ka communiqué kɔnɔ o communiqué kelen senfɛ u ye a yira k'a fɔ mobili 6 bɔɲango kɛlɛminɛ girinw tun bɛ olu kɔnɔ motow ani ka taa se kisɛw ma ko u y'o fana minɛ a tiɲɛnikɛlaw la gatiya ani MSA u ye a yira k'a fɔ olu cɛsirilen don ka baara kɛ hali bi lakana bɛ se ka sabati cogo min u ka yɔrɔ sigibaw ni ani u bolofɛnw la u ma maa si bɔ maa si la u k'u bɛ wele bila Mali gouvernement ni diɲɛ selekina ni tɔnba ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ lakanako gɛlɛya la cogo min bɛ yɔrɔ sigibaw olu dala u ye communiqué kuncɛ n'o ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko Zinhoa. Diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba. An balimaw jamana kɔrɔnfɛla kungɔ kibaruyaw la Draman Alukone ale ka dakuruɲɛ kelen bi sɔgɔmada in na a ye a jira k'a fɔ jatigɛ kɔni bɛ ɲini ka da kɛnɛ kan panpara ani faratikow a ko Sahel lakana ani terrorisme kɛlɛli o tɛ Mali na sigiɲɔgɔn jamanaw dɔrɔn kungo ye nka o ye diɲɛ yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen de ka kungo ye nin ye cikanw ye cikan min sera conférence dɔ senfɛ lakanako kibaruyaw la ni o kɛra Allemagne faba kɔnɔ Munich i n'a fɔ RFI y'a jira cogo min nin bɛ hakilina min sinsin o de ye k'a fɔ Mali b'i n'a fɔ digi de ni o bangun karala dongo don lakanabaliya min bɛ anw da la farafinna ni Mali ni a lamini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔlɔlɔ bɛ yuru ka ben ali Europe fana kan o b'a yira k'a fɔ Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw dama kungo tɛ ka kuma yɛrɛ fɔ dakuruɲɛ kelen na
kɛlɛbolo min sigilen bɛ sen kan n'o bɛ wele ko G5 Sahel a yera k'a fɔ a baarali bibi na wajibi bilen don adamadenya bɛɛ lajɛlen kan. Armée si tɛ yen Sahel kɔnɔ ko kelen bɛ se ka i yɛrɛ ka frontière lakana ani k'i ka jamana fata naani bɛɛ lajɛlen lakana ka bɔ terroriste jugu ani ni trafiquant jugu ma. O kuma n'i ye jateminɛli kɛ anw ka jamanaw kan ka cɛsiri minnu kɛ u ye o cɛsiriw baaraw kɛ ko bɛ dɛmɛbagaw olu de bolo sisan minnu a kanunen don u k'u bolo bila u posi la yaasa G5 Sahel kɛlɛbolo bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min k'u ka baara kɛ a ɲɛ kan bi min ye juma tɛmɛnen kɔnɔna la i n'a fɔ a welekan dira cogo min Bruxelles. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan sigasigɛli waatiw olu tɛmɛna sabu basiki jugu olu bɛ ka yira diɲɛ don o don k'a fɔ u tɛ saliya u ka baara la. Ko in kan ka kɛ cogo min a fɛɛrɛ a ka nɔgɔn G5 Sahel nafolo bɔli o kuma nafolo min fɛn fɛn n'o kan ka don a la dɛmɛ ka se ka jɔ o ko la. Sahel jamanaw u ka yiriwali sabatili ka fantanya nagasi o baaraw olu fana ka se ka sigi sen kan. O kuma yaasa terrorisiw ka jatigɛ walew an'u bɛ ka fanga min sɔrɔ jamana population kan o baara bɛ se ka lagosi cogo min ka segi kɔ. Kunnafoni Dramane Alukone ale ka dakuruɲɛ kelen don an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko ma l'indicateur du renouveau. An ka jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ tamana kucalakaw olu fɛ yen. A taama in a kɛra min ye juma don a baaraw daminɛna ka na se fo sibiri la. Maa yɛrɛ bɛ se ka a fɔ min ye taama in ye kabi alamisa juma fo ka na se sibiri la a bɛ Sikasokaw olu fɛ yen. A ka pankunu jiginna Sikaso dugu kɔnɔna la. Kabi pankunu jiginna ye jama bɔra ka kunbɛn Sikaso ka sɛnsɛn ka na n'a ye fo Kucala kɔnɔna la. Ka bɔ Sikaso ka na Kucala kilomètre 90 dɔɔni frontière kɔnɔna la. Dugu o dugu bɛ yen a dugudenw bɛɛ lajɛlen bɔra ka jamanatigi kunbɛn bonya ani karama kɔnɔna la. A kɛra nisɔndiya ani ɲagariko da ye fo Kucala dugu kɔnɔna la. Kucala dugu kɔnɔna fana na jama bɔra ka siraw minɛ fata naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ bonya ani yanganba di sigi ma. Baara minnu tun sigin bɛ ka jamanatigi kɔnɔ o dɔ ye Kucala dɔgɔtɔrɔso ko. Dɔgɔtɔrɔso dagabana dɔ bɛ se ka sɔrɔ ye cogo min n'o ye hôpital de deuxième référence ye miliyari 10 ani 2 bɔɲango o de kan ka don o dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔso jɔli ani minɛn minnu kan ka don a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ o nafolo la. O kɔfɛ min ye sira ye ka bɔ Kucala ka taa Kɔnsegi la ka tɛmɛ fo Joyila Masurunnaw la o siraw olu fana kan ka labɛn nafolo kofɔra o kan ka don o fana na. Jiko o fana bɛ se ka sabati cogo min jamana ɲɛma a ye nin baara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sabati Kucala mara kɔnɔna la. Laɲini ye fɛn min ye sira bɛ se ka Kucala yɔrɔw tugu ɲɔgɔn na cogo min sɛnɛfɛn minnu bɛ yen n'o bɛ taa yɔrɔ janw na ka dugu kɔnɔna sɛgɛrɛ o ta ka segiw bɛ se ka nɔgɔya cogo min yaasa dɔ bɛ se ka jigi ka bɔ feerefɛnw olu sɔngɔ na hali bi. Kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min ani ji min ta ɲuman o fana bɛ se ka sabati cogo min. O kɔfɛ Kucala kɛli région ye a kɔrɔfɔ bɔra ka bɛn jamanatigi a ye a jira k'a fɔ a ka ministre ye a jira k'a fɔ o baaraw banna a tɔ ye gouverneur bɛ se ka suganti cogo min. Kɛnɛw sigira waati min ka dantigɛliw ka olu kɛ kɔrɔfɔ dira min ye u ka dugutigilakaw ma. Amadu Kone ale ye kɔrɔfɔ ta ka jama bisimila ani ka ka nisɔndiya jira jamana ɲɛma ka tali la. A ye min sɔrɔ k'a fɔ a ye to an k'o lamɛn. Fɛn min na Ala y'o wuli ka bɔ an kan. N'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ni bana y'i sɔrɔ ka hôpital to yen nɔ i bɛ taa ɲɛ cɛ yen nɔ. Donc a ma lawuli Kucala dɔrɔn kama a lawulila Maliba de kama. An b'o foli d'a ma. An balimaw nin tun ye dugutigilakaw ye k'u ka nisɔndiya jira k'u ka dɔgɔtɔrɔsoko la. Dɔgɔtɔrɔsoko kibaruya la a biriki fɔlɔ yɛrɛ dara waati min
min ye jamanatigi ye mikoro jɔra a da kɔrɔ a ka hakilina ye fɛn min ye ka fɔ a ye min sɔrɔ ka fɔ dɔgɔtɔrɔsoko la an ka président IBK lamɛn. Allah subhanahu wa ta'ala fo ka fo fo man yu mo ma ki mo lo iban yoro ga duwi am sene mal bujalaw ne ko raso mun fe luma tiens nous trouve fo alibi ko jalaya c'est que kuno ma tiens chonga kita ma tiens si watra ma tiens bi kanaya ka dodo suba purani de foloda dodo sudi ni ala sonama anyo beru do ya jona ko de ali kare jona la mimba ato ni momi ni kasazi soro ni ibarana ni ibise ka froke jona fon feni ika banana kaka ibo se soro ya ka sese flo kalage mimbila o fere soro ya parce que machine be soro ya donc le fen ni mi damu mi ka ala barka dawla ka ayini be fe mamu beran barake do su croyina ani ni mun na kron beka don femindo a jonte ka mene kunyma ka dai tu kugan ka yoro la kujuya an ka dobola ni mebe mo ka sanya ka ifari kanya tiende fam se ko ci an ka dobola jele ya fu da bode ka yoro sanya ka yoro je ka sanya ifara ire ka o be fin jamu boy ila o bi kisi fa fin jamu kenya afro yodi ire ka sanya odum na odria chala ndong ndale mbara ko so ko yi pemne ko yimani asuna ambalma oni tunye jamanatigi ye president Ibrahim Boubacar Keita ni kofa mi ye sirako ye sirami ni o fana baraw damnena a ye ɲɛfɔli kɛ o la sira nafa bena kɛ fɛn min ye a ye min sɔrɔ ka fɔ o la a ye to an k'o lamɛn. Ka tila k'a ye fana k'a fɔ ko ministre de l'infrastructure an dɔgɔmuso Sɛnɛbu Jɔp a ka baara in kɔnɔ i n'a fɔ vraiment ka bɛna kalifara la a y'a ta ni barika ye ka hakili sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso in ye fɛn ɲuman ye nka ni a sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya ni sira ɲuman ye o fana ka fisa dɛ donc ka sira kura bɔ Kucala ni conseiller cɛ conseiller plus tard ka taa fɔ Joyila ka se Bamakɔ nin fɛn bɛɛ hɛrɛ o de ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye c'est que mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛ o ye tɔnɔ sɔrɔ a la o bɛ fɛn ɲumanw sɔrɔ a la mais sɛnɛfɛn ninnu tuma dɔ la a bɛ t'u bolo o t'olu yɛrɛ ni a fɔra sa ko sira bɔra sira min ka ɲi min na mɔgɔw ka muru tɛ tiɲɛ sira la u ka muru tɛ amuru bɛ u tɛ foncer fo k'u se o seyɔrɔ la ka to ka fɛn feere o ye damuba ye dɛ o tɔnɔ ka bon ma dɛ donc fɛn min fana don a bɛna an dɛmɛ fana ka sɛgɛn fana kɛlɛ ka fantanya ka dɔ bɔ a la fɛn se ka ɛrɛ se mɛriw ma ala b'a dɔn a suwa b'a dɔn o bɛ ne hami su ni tila bɛ hami fɛn se ka dɔ b'o la n b'a fɔ alhamdulilayi donc ka barika da ala subhanahu wa ta'ala ka wale ɲuman dɔn a ye an yamaruya an ka nin kɛnɛ in sɔrɔ bi ka nin wale ninnu kɛ a k'an yamaruya sini an ka nin kɛnɛ wɛrɛ min b'a to min bɛ ŋaniya bɛ yɛrɛ la bi a ŋaniya bɛ waleya an b'o ɲini ala fɛ an bɛ ka dugawu kɛ. an balimaw ninnu kɛra baarabaw ye baara minnu ni a fura kosɛbɛ ka jigiya da jamanatigi kan nin baara la jango dɔgɔtɔrɔso ko a bɛna kɛ sababu ye ka na ni hakilisigi ye sigida kɔnɔna la o kɔfɛ min ye nin dugujɛ jumadon ka bɛn o ma kɛnɛ sigira ka ɲininkaliw tɛnku jamanatigi la jamana kunkanko kɔrɔfɔbaw la mara tiɲɛni min kɛra bi an ka jamana kɔnɔ n'o ye maaw bɛ sigi denmisɛnw ka maakɔrɔw lankari k'u dafaw la ka nɛni ta k'u sɛgɛrɛ a da sera kuma ma o kɔfɛ Kucala kɛli région ko ye o ɲininkaliw a da donna a kuma na
Mali restaurasiw bɛ hakɛ min na bi baara minnu bɛ sen na labɛn minnu bɛ sen na ani cɛsiri minnu bɛ sen na yaasa an ka jamana armée bɛ se ka kɛ an jigi fayɔrɔ ye cogo min a da sera o kɔrɔfɔw ma ani jamana kunkanw kibaruya caman. Président Ibrahim Boubacar Keïta ka jaabiw kɔnɔw la a ye min sɔrɔ ka fɔ o fana na an ka tulo ma daw la. La voie par rapport au que à développer. Il veut pas que veiller mais il m'a moyen d'âme au niveau de Kamali soit si à sa mara passée. Kamali soit si mais il a tenu Kamali soit si mal fait tableau. Mal fait tableau. Mal fait. On va attaquer mal. Voilà couper attends parce que quand on veut même attendre à s'en faire couiller quand on s'en fait couper mais quand on s'en fait couper mine de pour couler pour prendre la couleur bien donc ni opéra donc mal la trente vers la miriam au that's the nigga do me wofu malo yebe mina so ru yebe mina ko telele ma temi mo manela satura menga para yemie mbo nemboke ko be susuma amando so lesma ba be memeso o makiasa ya do bono o ka para churi chero ma ba de gre do ko kenega o ba ka dirina au bout d'un seul double un dôme un ballon en bosse. Vous venez sous la loge. Vous venez à la bonne. Après 100 avec des. Vous venez à la bonne loge. Même les gars, mais sera ferré, il y a pas ça. Même les gars, non, les gars, c'est la fin, oui. Pour ça, oui, bon d'aouye. Bon d'aouye, le camion a été pick-up. Ma bise. Assis, par une série. Ma tardé. Explosion. Kodo. Manoel. Quand tu as Addis Abeba, l'Union africaine de l'Union sans l'Union. Afrique, je suis déjà bébé. Au final, il y a un bébé. Là, donc, c'est un bébé. Kodo Tria. Dosen. C'est bon. Tu sais que tout est un peu de style. Dala c'est vrai hélicoptère et ben aluminium ata minani c'est chaud mais le début dernier abe balana malon de balana tamido abe mindan linka alabadon c'est là na so ko bi ça se voit bi taniye c'est-à-dire anga ubulita manoya isikiribe dutinyema akadube tola c'est mon foyer puis c'est mon foyer à ici puis c'est mon foyer à doucement là manga koloni ngere makashi tese solo ola tese site ola suwekere obe mindanga mbudo suwekere là nyanga sosui nega nali rek déjà ola beni mais ça fait nous la besoin de faire des cases sécurisées pour
Baramina. Niyo ye cadeau signé dans la sur les clés. Ah, t'es si d'autres mauvais. Pardon. Parce que deuxième zombie, t'as vu sur les Jonah. Faut que Yoro Sanya, Kayoro la Kana, Kayoro la paix. Quelque chose de dire là. Yoro au deuxième mois, Yoro la paix, dirais. Kata dulu, ni bawa ke rumah, kata sih. Baru pergi dia. Dulu sampai dulu, ayah kono. Ada sesuatu buat dia ni par, benda la sulit. Ni tu betul lah, kata kuni ni, yang kuni ni. Mak probo berbasi kulah ni, betul ni, demokrasi ni. Il y a une principe un peu fou sur la désormais. Athéna pour Antiseu, ambitieux, moi Bamboulou, Astaria Bamboulou. Ah, mais pardon, et Kachaya, vive la West Angleterre. Ok. Ce qu'elle est fait, ah. Démocratie dit Akadi Mouli Bipani Bibani Fabi Buluba Bibulu Emodon Sayaka Mingola Bugade donc la Munade Mouyon Savali Allez, après les grenades ne faudrait pas aïe. Donc, le président anti-reconnaît, ah non, le président on ne te reconnaît plus. Ça fait un ouatilo. Gâteau, on va faire nos femmes. Mais il fait nos quais qu'à soi, à Wadi Masri, Mauda Komia. Avec une femme confort de Gléville. Il a dit, gros, il est, qu'on a fait la fin de l'eau là. Capon, il connaît, dans la classe de mathématiques. Voilà, il faut le faire. Bon, ça va, il y a aussi là. Nous, on a proposé avec grève. Vous voyez, Kairaoula, Alhamdulillah, Nanaya, Adjarani, Alphonse Fanyabé. Dourgui, région Kou, Marie. Mais la situation bien non. Donc je m'en vais d'ailleurs là. Ako ma président, Femi akoso va dire que quoi nommé. Ako président Barabana akoso va dire que quoi dire. Ete.
mais ka fɛn fɔ an ma min problème ye min ma calculer n tɛ min wari bɔrɔ dɔn to layidu ta n b'a fɔ an y'a mɛn an b'a lajɛ inchallah donc halisa a tɔ ye mun ye ne y'a fɔ muso ye an remercier mesure minnu taara kadu tɛ o aw n'a ka kan de m'o fɔ tuma bɛɛ ko ni muso bonya ya k'i yɛrɛ ye et puis i ma kadu k'u ye o n'a ka kan de parce que bi bi in na cɛ bɛ se ka mun kɛ ni aw tɛ se k'o kɛ et puis faso baara la ne y'a ye ni ye fɛn kalifa muso la a bɛ kɛ cogo min na a ni cɛw b'a kɛ cogo min na ɲɛ b'a la o. aw bɛ min fɛ o ye a ka ɲɛ cɛw b'a lajɛ n bɛ se ka mun sɔrɔ a la an b'a dɔn ne se ka tugu k'a fɔ n t'a dɔn ayi donc muso de kalo ye muso b'a fɛ de ye o ye min ka kan o ka kɛ en justice et les jeunes n'i ko kelen bɛ hami bi o y'a ka fura ko ye non c'est vrai parce que n'i y'a ye chaque fois que n'a fɔra an ye k'a fɔ an den dɔw to la désert la an den dɔw to la kɔgɔji la o ye min na ni ka ba dɔn o de la an b'a essayer ka baaraw caya ka fɛnw dayɛlɛ cogo min na n'a bɛ se ka baara sɔrɔ mɔgɔ b'i ɲɛ fili cogo min na ka wari bɔ i ka wari de bɔ en plus wari de bɔ vous allez vous flir dans le désert non manqué vous allez aller au Kéjon ma chitise ni ma mi la yela ina do ni bitu sura surtout il mati ka foko se boye juste parler allez jouer ballon apa bemina bodo donc awka paraku hamena alabato ga o faba alabandere otla naisha ke bawdaire ulubato amisa baradi le chantier à haute intensité de main-d'œuvre IMO donc frappé donc le gouvernement ne se n'atume ne mulukire ne batule uguru ate mayambare sene ka aude ka module do monter o soite se andeme ka dogo akabara ke bariyalla ga ka bobe ka sket do bala mako yara usiku otanye de bara do rola ka fogo no bara bana te donc ayon fo bien là mon cas sont fait de parce que faut que koli ko fe tam bita yo roforo la nene mi broja nene mi la mo de ni la mo ti don pati borodon avec qui boit sans regarder donc je vais aller faire kasoro et du côté des et du côté on n'a pas de là au dedans dans peu faut qui donne là donc famille a permis d'amener un ballon voilà on est politique nationale de l'immigration que avec c'est là oui d'abord en d'abord amandé on peut s'insérer kabin la yeda taka sigi bala nga ka don fana jeyele mana jey ko ngono mitu be frote bi nete e sare ubi o sare ubi se unka ba ole ni ibe joke sare ngono o nasra bi o dele o kanabo asɔrɔli ma nɔgɔ mɛ a kɛ o n'i y'a sogo kɔni sɔrɔ ka nɔgɔ
mais ka wuli refa kata do ka doiga apo sera bene bro ka diva passeport be bro mbodima 1 million ita sara 1 million isa ko yo da la ga 2 millions di pas moins de 5 millions et puis va de vous il fa de vous tout de vous ay nyama ay wala fara nyanga kadma ngata ka mo sinne tara ni bara soro ndo wari cha uma kai kai yen soro dami mai yen soro akacha ande mun tura ko ira antu dadon de akon agara de na tabi madu tara amagwe yen soro anzera soro c'est madu galabu donc anga ofa fonoe anga yonso atilauda ka osin kodo o bara nuna e potrà di me quando uno cande aiwa fu ngade fu adono alhamdulillah rabbil alamin tabaraka Allah subhanahu wa ta'ala barakawi ka bramasik Kabiyan sen tuna taso fobe maro minani foi ma nesse amade branco onde café o engano tu vai ver pega siga pado beta bom ya ko fu no be fo yo na ko di vila ni tava de fo wala fo di vila ni ana do mo ni ala salama ko ala ko wati sura donc amara essayer d'organiser là alsa doki il faut bien y pour le cas et dans les là il so oui corona on veut dire là on dit ni baraji ay balon ay jana de wallahi ay balon ay jana ay kando au doy il fait pas le chemin de boulot ben c'est bien baraji donc ma commune de ma réussira tiens nous sommes des magos qui est vraiment alors subhanahu wa ta'ala et tout bana tellement Ambalma nintunye jamanatiki President Ibrahim Bokar Keita aye la semi ke kuchala amba jigia ka fo belajele famia dostro krofo konnala jama bora bochko mina ka jamanatiki bismillah kuchala konnala bulu fara belajele nim belajele munye ate ko maka jamanatiki akumbani ana bonyani ko o belajele koro e ka fo isomba ka haklina bema niye mado nyininga olu nyana mali danye makoye ya olu nyana kuma mimbe makoya malde belajele haklina wi ebi bob mako kilometre bisaba iba soro kuma munumbe makoya akuma kalantan shite mawere be min kalama kuma te malima o kama kuchala kono e bi jamanatigi bismillah chomina yoro sego konte o ye onga territoire maoma temena Bamako kata segu kata kuchala bara minkera segu konnala ubela jile nyekera sireola o kofe kasroka aramadeunga maka bara bela jile lagosi ka ire ka jamanatigi ke ifadenye ninkera ni mabbe ante jenini ye obe famu nga ka ire ka jamana nyemogo ke ifadenye alla gosili na farafarali na ka dembaya oye marabaliya de ye ote demokrasiye jamana imblala bajamblaya langa ongo ajobe famaula olu de ye jamana labla ni labla chokola ma do tumbei mbide uya donko juweke nonde nenin nui fen chaman tumeke atumeke ka olu de deme atumeke ka olu de deme usigira ka ko laje ka kokoromadu bi anenu nyesina uyerema uya dombi ka fo kojugudu amankan dambete marabaliya do horonya te jamana te glantan demokrasi kote
a kɔlɔlɔ b'u yɛrɛ kan. Maa wɛrɛw bɛ yen bi olu ɲɛna a b'olu arranger bi. An ka ko kɔkɔrɔma don. Hali n'u yɛrɛ b'a dɔn n'u yɛlɛla fanga na u b'a tigi dili kari. U maa kelenw fana bɛ ka ko sankɔrɔta bi. N'i ye maa bila I ka baara la k'a bila bɛɛ nɛnini na jamana maa sɛbɛ bɛɛ. Hali accord d'Alger ko a bɛɛ ye a kow ye. Maa minnu nɛnina jamana in kɔnɔ jamana sigi ni bi cɛ. Maa t'a miiri ko mɔgɔ tun bɛ se k'olu dɔgɔya. Seydou Badianw b'o la, Amadou Djikɔrɔninw b'o la, k'u yɛrɛ hakilina fɔ u yɛrɛ ka jamana kibaruya la. Mɔgɔw bilala k'u nɛni. O tun ka di fanga ye a waati. Sabu a nɛni kɛbaw tun bɛ olu de ka baara la. Ka se ka accords na kiriti karataw k'a fɔ ka tinti hakiliw kan. Bi n'u ye hakili sɔrɔ k'a fɔ fɛn do fɛn min tɛ se ka continuer, fɛn min tɛ se ka to sen na, danbetanya do, marabaliya do, démocratie ko tɛ. O ye tare de ye sabu jamana in kɛra bajanbilaya yɔrɔ ye I b'a fɔ tigi tɛ jamana na. Hali baw ka sulu organiselen do ka tɛmɛ anw ka jamana bilama kan. Ka sababuya kɛ bibi na kodɔnbali sugu bɛɛ bɛna sigi radio la ka taa sigi internet kan kuma kirikara sugu bɛɛ la. Fo yɛrɛ tɛ maa minnu kunkolo la nin bɛɛ ko ko mɛn ta fɔ jamana ko la. Nin bɛɛ bɛ dɔ fɔ jamana marabaga ma, nin bɛɛ bɛ dɔ fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ma, dugutigi ma. Maaw bɛ lagosi, maaw ka denbaya bɛ lagosi, jamana bilanbɛ tɛ. Procureur bɛ yen u ɲɛ b'a la. Sariya bɛ jamana kɔnɔ, sariya sigin bɛ k'a lajɛ. Fangaw bɛ yen, polisi bɛ yen, gendarme bɛ yen, nin bɛɛ sigin bɛ k'a lajɛ, a baara bɛ sen na. N'a y'a sɔrɔ jamana min bɛ jɔ tan, jamana min bɛ taa ɲɛ tan, ka kodɔnbaliw bila kuma kirikaraw la, ka jamana hakili wuli k'a jɔ ka mɔgɔw hakili empoisonner ni manamanakan dama ye kuni ju tɛ kuma min na. N'a y'a sɔrɔ jamana min delila ka jɔ ten wali jamana min bɛ ka jɔ ten, o n'o fɔ an ɲɛna. An balimaw, jamana an ka sɔrɔsiw labɛn min b'u la bi ani minɛn min b'u bolo bi ani min kɛra u ye condition de vie et de travail la o ye kɛnɛkanko de. Baara min bɛ sen na bi ɲɔnɔ mara kɔnɔ komi dɔw bɛ yen olu furadama u bɛ Bamakɔ walima n taara munumunu n taara yala yala nin dugu in na nka u t'a dɔn fiyewu ko min bɛ sen na. Ɲɔnɔ mara kɔnɔ bi ka taa se tɛnɛnkunyanfanw na ka taa Mopti ka yɛlɛ baara min bɛ sen na n'a kuma tɛ fɔ nka baara min bɛ sen na Ala b'o dɔn. Jamana in tɛ se ka jɔ ka lakana ka basigi ka dɛmɛ fɔ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye fɛn min ye an k'an cɛsiri o la. Insha Allah ni kibaruya fɛn o fɛn bɔra ni kunnafoni ninnu tɔw la o bɛ lase aw ma insha Allah. Anga Maliba Maliba anga Maliba Ijiraye an kanu fembaye Maliba anga Maliba Ijiraye an bunyakobaye Maliba anga Maliba Anga Maliye kalan jamana ye anga Maliba ye hina jamana ye Amalma o kunnafoni lase sawa min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ den dɔw bangena Gabriel Touré la. Den ninnu tugulen don ɲɔgɔn na n'u bɛ wele ko bébé siamois u fila nɔrɔlen don ɲɔgɔn na nka ko den ninnu ma balo u ka kalifa minɛn'u la. Kalo 9 kɔnɔbaratigiya kɔfɛ min kɛra ka sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ ma y'a la. Nin ye an balimamuso dɔ ye dɔgɔkun tɛmɛnen a ye den dɔ sɔrɔ. Den ninnu tugun bɛ ɲɔgɔn na. A yira k'a fɔ cɛmanninw tun don o kɛra hôpital Gabriel Touré la. Sabu den fila ninnu u tugulen don ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ u ye u masaw ani ka taa se dɔgɔtɔrɔw ma olu ye wulikajɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se k'u kisi cogo min. Nka Ala ye fɛn min latigɛ a kɛra o kɛcogo la. Den ninnu kɔni a yira k'a fɔ ko u ma balo sabula ko arrêt cardiovasculaire o dɔ kɛra sababu ye ka u ka kalifa minɛ u la. L'indépendant ye a jira k'a fɔ min ye an ka jamana minisiriso n'o ye ministère des affaires étrangères ye ko tasuma wulila o yɔrɔ la. Nin tasuma mɛnɛ in kɛra juma tɛmɛnen février kalo tile 16 a kɛra sɔgɔmada waatiw la
min ye ministère ka yɔrɔ min be yen kuluba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnliya la u ka bolofara min be yen ni u ka bureau du cabinet o bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la tigitigi o kuma tasuma mɛnɛna o yɔrɔw de la a yira k'a fɔ min ye an ka sapeur pompier mɔgɔw olu ye giribasa kɛ yaasa tasuma in bɛ se ka kunbɛn cogo min nka o ni a ta bɛɛ tasuma ye tiɲɛniba de kɛ minɛnw na nka ko maa kɔni ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la hakilijigi bolo ma a yira k'a fɔ a bɛ kalo 11 bɔɲango la a yira k'a fɔ magasin de stockage dɔ bɛ kuluba o fana delila ka tasuma ta ka sababu kɛ kuranmɛnɛ ye o kuma min ye bâtiment min bɛ yen n'o bɛ rond-point yɛrɛ yɔrɔ la o tasuma kɛra o yɔrɔ yɛrɛ la o kuma premier bâtiment minnu bɛ rond-point yɛrɛ la o bâtiment o tasuma tun bɛ na o yɔrɔ la kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. Bismillahirrahmanirrahim. Anw fɛ Alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour férié walima banque fermena ay n'anw fɛ an b'a ka bila la toujours western ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'anw fɛ yan hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umra ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an n'an ka umra baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Alimadina kan inchallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inchallah. Anw fɛ Alimadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ online ay wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan an bɛ aw mako ɲɛnabɔ. Bibedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini Maliba segere Bibedina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini Maliba segere Bibedina nyini Nibedina kele chefari unde nyini Maliba segere Bibedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini Maliba segere Bibedina nyini Qur'ana kalam banyu maunde nyini Maliba segere Adina danna kalande mamadi mori donye kalanke banyuma anga mali kalanja manaye anga mali islame jamanaye parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando anga mali kalanja manaye anga mali donye ma sebe donye anya faso kanu kojugute limani yati Ambalma kuna fonla se seba mi be nangwa mako l'indépendant oye ajira ka fo liste électorale no ye vote kela utobe lisi mina lisi ko ubena alla ben croye février kalo kle muga ni duru katabla mars kalo kle worola o baro bina sigi singa ka kenya ni seven frawye mime talike mauka données biométriques mamunu shi sera votier 2017 kono olu tro u shiu no bi wele ko données biométriques anu bolodengwani tamachien o seben jabi ka kenya ni o kono kuma uye ubina barado sigi senga ka yelama do mi e voti seben la no ye révision exceptionnelle des listes électorales ministère de l'administration territoriale Urubuno bara sigi singa ka damne février kalo kle muga ani duru nata o bora décision mi kono bi wele ko décision numéro 0004 min tara janvier kalo kle fla 2018 ministre Mohamed Agerla ale fait yira ka fo minye réunion min kera comité de pilotage des élections 2018 fait Oluka rayon do CV aklina fana boraka be mini okara jumado février kalo kleta ni woro. Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ou ka salle de conférence konnala juma temene février kalo kleta ni woro. Ouye dokun rayon do sigi singa comité de pilotage des élections de 2018 olu fait.
o bolofara in a sigira senga yasa ka jateminɛni kɛ vote baaraw jateminɛni a n'a sɛnsɛnni na ka taa maa minnu b'a kɔnɔ o ye min ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation au cas service technique au bɛɛ a jɛkulu kɔnɔ structure technique en charge des élections i n'a fɔ DGE ani CENI nin bɛɛ lajɛlen bɛ a jɛkulu kɔnɔ direction générale de l'administration territoriale ani centre de traitement des données de l'état civil o bɛɛ lajɛlen bɛ a jɛkulu kɔnɔ dispositif d'appui au processus électoral ani ka taa se ministre so minnu ni olu da bɛ vote ko la olu bɛɛ lajɛlen ka représentant o bɛ a jɛkulu kɔnɔ o ministre so dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana cɛfini tabaw ani cɛfini taba kɔrɔw ka ministre so la kana ministre so ka taa se kiri ni sariya o ministre so ma jamana kunnafoni ko o ministre so ani an ka jamana ministre so min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛma sɔrɔ ani musaka ministre so ani jamana tunkarankew ka ministre so nin bɛɛ lajɛlen da bɛ kalata koɲɛ na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ɲɛsin bɛ vote ko ma n'o ye comité de pilotage des élections de 2018 ye o siratigɛ de la sa hakili jagabaw olu kɔfɛ ani lajɛ min kɛra kɔrɔlen n'o ye réunion kɔrɔ ye o procès verbal o jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ février kalo tile 9 ni o réunion olu kɛra o jaabiw olu fana jateminɛw kɔfɛ comité de pilotage ladɔnniyana k'a fɔ ko résultats bɛ yen résultats minnu ni olu bɔra opération spéciale de collecte des données biométriques des nouveaux majeurs de 2017 la o ye 2017 kɔnɔ maa minnu si sera vote ye u tɔgɔw u jamuw ani u si ka taa se u sigiyɔrɔw ani u bolodengɔni tamasiyɛnw a yira k'a fɔ ko o baara minnu kɛra a jaabiw olu bɛ yen ka kɛɲɛ ni délégation générale aux élections DGE o ka représentant ka kuma ye ni sɛbɛn ninnu bɛna bila ministère de l'administration ka bolo kan o kuma tarata février kalo tile 20 o kɔnɔna la o siratigɛ de la ka kɛɲɛ ni o jaabi sɔrɔlenw ye yɛlɛma bɛna don vote sɛbɛn na n'o ye votekɛlaw olu tɔgɔ bɛ papier ba min na n'o ye révision exceptionnelle des listes électorales o baaraw bɛ daminɛ février kalo tile 25 ka taa se mars kalo tile 6 ma an ka jamana fa ta 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o révision décision tara o kama ministère de l'administration territoriale la ni o ɲɛmaya bɛ Mohamed Agerlaf bolo a bɛ tali kɛ maaw la maa minnu recensera raveki ko o sinsinni o nɔbɔli baaraw olu kama halibi maa minnu recensera k'o baara tɔ to senna raveki hukumu kɔnɔna la o siratigɛ de la sa an ka jamanaden dɔw ka lisi bɔra minnu si sera vote ye ani minnu ni olu bɛ liste électorale biométrique kan DGE minnu ni olu bila sakoya la sinsin bɛna kɛ commission administrative ka baaraw olu jaabi kan ka se k'o lisi bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'i ye jateminɛni kɛ ka kɛɲɛ ni min ye décision min tara ministre so fɛ o sariya kolo 3 n'o ye article 3 ye a yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɛbɛnniw bɛna daminɛ n'o dɔ ye ka votekɛla kuraw ka olu tɔgɔ sɛbɛn minnu si bɛ se 2018 kɔnɔna la san 18 ma olu tɔgɔ sɛbɛnni n'o ye électeur potentiel o kuma la base de données biométriques de l'état civil u ka photo an'u bolodengɔni tamasiyɛnw o bɛɛ lajɛlen jateminɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ base de données biométriques de l'état civil kɔnɔna la an'u ka photo an'u bolodengɔni tamasiyɛn o bɛɛ lajɛlen bɛna sɛbɛn liste électorale kura kan o kɔfɛ min maa minnu bɛ yen ni olu si sera vote ye ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan maa minnu recensera u kɛlen kɔfɛ ka yɛlɛma ka bɔ so dɔ la ka taa so dɔ la wali dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛna jateminɛ liste labɛnni na maa minnu ni olu tɔgɔ kan ka bɔ a la ani maa minnu kan ka transférer ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛna jateminɛ liste kura kɔnɔna la min labɛn kan ka daminɛ ni février kalo in tile 25 la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛna jateminɛni kɛ maa minnu fatura ka olu tɔgɔ bɔ vote liste la maa minnu ni olu tɔgɔ sɛbɛnna k'a sɔrɔ fili don walima a kun man kan tɔgɔ ka yala olu fana tɔgɔw kan ka bɔ a la ni o ye radiation ye o kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu condamnena k'u don kaso la o kuma walima kiirisow ye maa minnu ka vote hakɛ minɛw la
olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kan ka bɔ vote kɛ lisi la. A sabanan ani a laban ye min ye o ye k'a fɔ commission bɛna jateminɛli kɛ votekɛla minnu kan ka transférer n'o ye ka bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka sababuya kɛ u yɛlɛmana ka bɔ commune dɔ la ka taa dɔ la ambassades ni consulaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani commune kɔnɔ o baaraw olu fana kan ka jateminɛ ani maliden minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la ka taa jamana fan wɛrɛ fɛ walima ka jamana yɛrɛ bila ka boli ka taa sigi jamana wɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen bɛna jateminɛ baara kɔnɔna la. Commission ka baara jaabiw a yɛrɛ ka fɔ a bɛna afficher n'u ye a baara bɛɛ ban ka lisi bɔ maa minnu kan ka voter 2018 a bɛna taa gulo maaw ka taa a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fili b'i tɔgɔ la yanni vote do cɛ i ka kɔn ka taa kofɔ k'a fɔ n tɔgɔ ma ta bala walima fili bɛ n ta la ka jateminɛw kɛ yaasa o filiw bɛ se ka lakile baara bɛɛ bɛ dafa sanni vote waatiw cɛ waati minnu na kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. An balimaw ka ɲini gouvernement fɛ u ka nin baara kɛ ni sɛbɛ ye a ɲɛ kan sabu bibi na maa minnu bɛ yen ni u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana in denw tɛna vote olu ye 2018 a fɔlɔ tun ye min ye ko jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ko maa t'a kɔ a ma ka go maa kelen t'a kɔ hali ko a yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔ t'a kɔ an balila ka fɛn min mɛn o la o kɔfɛ ko président Ibeka kana kɛ candidat ye e bɛ jago kɛ sugu la ne fana bɛ jago kɛ sugu la an t'a to sugu la e ko ne kana taa ni n ka minɛn ye ne ka to so i b'a sɔrɔ fɛn min bɛ kun ka feere ɲuman tɛ n'o tɛ n'i dan b'i ka feerefɛn na a bɛ jɛ ka taa sigi sugu de la k'aw ka feere kɛ vote kana namara o ye kuma ye min bɛ faamu nka karisa fanga bila walima karisa i kana kɛ candidat ye maa minnu k'olu ye démocratie dɛmɛbagaw ye k'o hami ye démocratie ni sariya ko ye ni y'olu ka kɛlɛ ye hala maloya t'u la o de ye kabako ye hala maloya a fɔli maloya t'u la o de ye kabako kuma ye maa min ka fanga aw yɛrɛ ko a ma foyi kɛ mɔgɔ t'a kɔ a komandi maa ye e ko ayi k'i n'o kana taa vote la ça veut dire ko ayi dan bɛ mun na vote t'i n'a cɛ mun b'o kuma sinsin o opposition kelen k'u ka fara ɲɔgɔn kan Soumaïla Cissé Cɛbilen Dramé Modibo Sidibé ADP Maliba k'u ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ ka mɔgɔ kelen pewu bɔ u bɛɛ k'o dɛmɛ pour que ka taa vote la n'i bɛ ka ye maa min mɔgɔ t'a kɔ Soumaïla kelen b'a dɔn ale tɛna s'a la Cɛbilen b'a dɔn ale kɔni tɛ Modibo Sidibé fana k'a dɔn ko ale tɛ s'a la ko nin bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maa min ma man di mɔgɔ t'a kɔ ko ala yɛrɛ ka famille t'a kɔ aw bɛɛ k'a fɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa vote la o kama a ye tiɲɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye an balimaw ninnu ɲɛna kuma dɔw la ko mɔgɔw bɛ ji min na u nun fɛ mais malgré tout u bɛ ka constater k'a fɔ u tɛna se ka se a la vote la parce que bibi na u profitera maa o maa ka dusukasi sababu la k'olu nɛgɛn k'u bila mankan na mɔgɔw ka dusukasi bɛ ka taga résultat dɔw bɛ ka ye mɔgɔw dusu bɛ ka suma donc option wɛrɛ mun bɛ yen ko élection in tɛna se ka kɛ u bɛ ka transition ko kuma fɔ k'a don hakiliw la hali u ka transition président maa min kan ka kɛ o président ye o jate b'u bolo cette opposition là o kɔrɔ ye mun ye u labɛnnen don ka jamana enfoncer crise kɔnɔ i n'a fɔ an y'a ye Côte d'Ivoire i n'a fɔ an y'a ye Burundi cogo min c'est ce qu'il prépare n'u ma se ka vote kɛli bali dun jaabi minnu bɛ bɔ vote kɔnɔ u b'a ɲini ka danaya bɔ o kan ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ ni vote ko kuma ye c'est pourquoi u kɛmɛ ka maaw bila bi ka kuma ni carte nina ko ye carte nina yuruku a bɛ ka kɛ senna suw bɛna vote kasoladenw bɛna vote
o kama gouvernement ka kon ka baara kɛ ka lisi ka taa afficher ni min bɛ taa réclamation kɛ i ka réclamation kɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ŋaniya minnu bɛ yen ka a ko ci ka bɔ a fan kɔnɔ kabi vote ma surunya u bɛ commencer k'a fɔ ko namara de bɛ ka labɛn ka don hakiliw la résultat mana fɛn u bɛ ka association ani jeunes nɛgɛn mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ révision constitutionnelle ko tɛmɛna anw ye kuma dɔw fɔ n ko a bɛ taa laban o de la a kɛra maa caman ɲɛna ko tiɲɛ tɛ a taara laban o kelen na bibi na n bɛ ka nin min fana fɔ bɛɛ k'i hakili to a la a bɛ taa laban o kuma kelen na association bɛ ka jate k'u financer résultat bɛ bɔ u ka pinɛ minɛ Bamakɔ bɔlɔnkun ni fɛnw bɛɛ la k'a fɔ ko résultat ko namara kɛra o baara bɛ ka sigi sen kan depuis bi an ka jamana ka kɛ Côte d'Ivoire ɲɔgɔn ye an ka jamana ka kɛ Burundi ɲɔgɔn ye ka tasuma wuli k'o élection donc c'est pourquoi u bɛ kuma k'a daminɛ depuis sisan ka yira mɔgɔw la ko carte ninako namara kɛra yurukuruku kɛra a donna tan liste électorale a maɲi su votera karisaw votera o kumaw bɛ senna bi dɔwɛrɛ tɛ hakiliw prépareli do ka bɛn nin ko ɲɛ résultat bi bɔ ni maa minnu bɛnbɛn ko kan u bɛ tasuma minɛ bɔlɔnkun bɛɛ la ko résultat ko namara kɛra c'est ça les plans diaboliques préparés c'est pourquoi ni anticipation gouvernement fɛ an b'u apprécier a la ka kɔn ka mɔgɔw ka papiyew jateminɛ ka baara bɛɛ fɛsɛfɛsɛ maa maa kan ka voter ka lisi bɔ ka taa gulon mairie bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka t'i tɔgɔ lajɛ ni tɔgɔ b'a la ni erreur min bi yɔrɔ min o erreur fana ka kofɔ erreur ka corriger vote b'a sɔrɔ lisi ko kuma kɔni o mankan tɛ bilen bɛɛ hakilina tigɛr'o la ala k'an ka jamana in kisi a den jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma maa minnu ni jamana juguw bolo bi ɲɔgɔn bolo ko k'an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ parce que ko olu ma yɛlɛ fanga na n'ala sɔnna ma u bɛ malidenw dafalen sɔrɔ u ɲɛ inshallah Lakira kanu ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini ni bɛ sunna dege ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini Tawureta kalan ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini Linjila kalan ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini Ngo Zabura kalan ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini Qur'ana kalan ba ɲumanw Maliba sɛgɛrɛ Adina danna kalande Mali moridenw ɲɛ kɛlɛ cɛfarin ɲɛ an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn Maliba an ka Maliba Maliba an ka Maliba hijira ye anw kanu fɛnba ye Maliba an ka Maliba hijira ye anw bonya koba ye Maliba an ka Maliba ni bɛ diina ɲini Qur'ana kalan ba ɲuman de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini Ala kira bonya ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diina ɲini ni bɛ diina wajulilaw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ Alina danna wajuli Mali moridenw ɲɛ kɛlɛ cɛfarin ɲɛ an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan an balimaw min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw tun bɛ sen na dɔgɔkun laban in na sibiri tɛmɛnen min ye commune 5 terrain na Kalabankura mairie kɔfɛ terrainba min bɛ yen honorable Musa Tɛmɛne ka kopo o final tun bɛ sen na an ka jamana ministre caman tun bɛ a kɛnɛ kan arakitalaw Amadu Koyita ani min ye Aruna Modibo Ture nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara min an ka députéw assemblée kɔnɔ u caman tun bɛ a kɛnɛ kan
Honorable Karim Keita a fana tun bɛ kɛnɛ kan Musa Jaraw député caman tun bɛ kɛnɛ kan ka fara jamana in maaba caman kan. Commune 6 commune 5 denmisɛnw cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ terrain kan. Dolanci nisɔndiya kɛnɛ don nka kɛra min ye baara wɛrɛw olu kɛnɛ ye sabula min ye terrain Honorable Musa Tembine a ye lampadaire don sigida yɔrɔ caman na ani terrain yɛrɛ ka a koli ni lumière ye yaasa maaw bɛ se k'u ka ɲɛnajɛw kɛ terrain ka cogo min hali sufɛlaw la. O kɛra baara ye min ni a sɛbɛkɔrɔ kanu na ka foli lase kɛ ka lasa ma. Dolantanw kɛra ka kun cɛ hɛrɛ ani baden la bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya jira. N'a y'a sɔrɔ denmisɛn bɛɛ tun bɛ dɔɔni kɛ i ka sigida la nin cogo la yankuman bɛ kulela gɛlɛya caman na dɔ bɔr'o la ka fɔ denmisɛnya tɛ maa nɛni ni lagosi ni kuma lankolon fɔ ye jamana kɔnɔ ni bɛɛ ye biriki kelen da a kɛra cogo dɔnna jɔ baaraw la. O waati kelen min ye Sogonikɔ terrainba kan Adama Sangare ale ka kupu o match fɔlɔ tun bɛ senna min ye Mandarsaw ni ɲɔgɔn cɛ Anafia ani Darul Hadis olu tun bɛ ɲɔgɔn na. Anw yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ fana kan Mamutu Kulubali kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ ko yɛrɛ labɛnbaw Abdurahman Konate olu ye kupu organiser bagaw ye a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an k'o lamɛn. Karamɔgɔkɛ ye ne sɛ Bani baasi tɛ la yali a ye kupu da madrasadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kupu in a y'a min wele ko 3e édition an bɛ o kɛnɛ dayɛlɛ an b'o kɛnɛ kan Sogonikɔ terrain na yali an bɛ fɛ k'a dɔn kupu in a daminɛ ani sisan cɛ sabu ko 3e édition fila minnu tɛmɛna mɔgɔ bɛ se ka mun jateminɛ o kɔnɔna na équipe jumɛnw ye o kupu ta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتوى عبد الرحمن كناتي مالماغي غاني نغالي جالانيا كوبو أدama Sangare organisation président ka adjoint ni كوبو Adama Sangare organisation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la alhamdulillah ni an ye 3e édition match ouverture la dɔw tɛmɛna an bɛ Ala fɔ ka Ala barikada Ala y'o ɲɛ an bolo o de kama an sera 3e édition ma bi ayiwa équipe jumɛnw de sebaya sɔrɔ o la i n'a fɔ minnu ye kupu ta tɛmɛnenw na alhamdulillah bi an bɛ min yɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye Darul Hadis ye ale ye première édition ta donc siɲɛ filanan na min y'an bamuso ka kalanyɔrɔ ye Ba Nɛnɛ Jalo olu ye filanan ta bon nin ye sabanan match ouverture filaw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a labancogo ɲuman jira an na. Yali kupu in a bɛ madrasa jumɛnw ni jumɛnw de fara ɲɔgɔn kan walima Bamakɔ madrasa bɛɛ de don. Alhamdulillah rabbil alamin dargɛ ka ɲininkali o diyara n ye kupu nin bɛ Bamakɔ madrasa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka diya Mali madrasa bɛɛ madrasa dɔrɔn tɛ zawiyaw bulokɔnɔ kalanyɔrɔw duguma kalanyɔrɔ ni kupuw b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tin ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ka tila an y'a tɔgɔ da Adama Sangare min na an ka se ka gɛrɛ fanga na parce que an y'a ye waati laban ninnu na madrasadenw tɛ ka gɛrɛ fanga la u sigilen don kɔ k'u to ten k'u bolo da u sen kan an bɛ fɛ madrasadenw ka u wuli u k'u ɲɛ yɛlɛ jamana ko na u k'a dɔn k'a fɔ kanw tɛ kelen sinon fasodenya ye kelen madrasa denw ani ekɔlidenw ani duguma kalandenw ani bulokɔnɔ kalandenw a bɛɛ ye kelen jamana kɔnɔdenya na sauf dɔrɔn kanw tɛ kelen o de kama an y'a yira madrasadenw na duguma kalandenw na bulokɔnɔ kalandenw na u ka wuli u ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka kan u ka wuli u ka don kow la jamana tɛ se ka dilan an kɔ an bɛɛ ka wuli an ka don jamana dilanni na o de kama an b'i fɛ su ani tile sanga ni waati bɛɛ ɛri ni miniti ni sɔngɔni an tɛ sunɔgɔ pewu fɔ madrasadenw ka wuli k'u ɲɛ yɛlɛ an b'o baara nin de la alhamdulillah Adama Sangare de kɔni y'an tɛmɛ a la an y'a daminɛ fɔlɔ
n'o ye Sénat dɔlati ye pour que ka se ka bɛn ni tin don ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ n'i y'a ye i b'a fɔ mɔgɔw ka wuli u k'a kɛ tan o b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ de dɔ bɛ fɔ yan fɛ o t'a dɔn min bɛ yan fɛ nin ye Bamakɔ madrasa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka baara in daminɛ cogoya min na. ko a y'a daminɛ ni Sénat dɔlata ye o b'a yira ko farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ wɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na. Alhamdulilayi rabil alamin i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na a daminɛ na an tagala ni kalanyɔrɔ 8 ye filanan an tagala ni 16 ye ɲinan ta ni an tagala ni kalanyɔrɔ 22 ye i b'a ye ko bɛ ka taa ɲɛ ko tagali kɔfɛ ɲɛ fɛn caman b'an kɔnɔ k'a kɛ mɛ an y'a daminɛ fɔlɔ balontan na n'o yɛrɛ sila an bolo ko caman bɛ kɔfɛ ka na inshallah ni ala sɔnna. ayiwa an filɛ kɛnɛ min kan an y'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kɔni ye première match d'ouverture ye nka a taalen ɲɛfɛ fɛn wɛrɛw bɛ aw kɔnɔ ka kɛ wa. inshallah tagalen ɲɛfɛ fɛn caman b'an kɔnɔ ka kɛ. yali balontan in ni zena ta a kuntala janya bɛ se ka taa fɔ kisa jumɛn na kalo hakɛ jumɛn de don. ba alhamdulilah tile hakɛ jumɛn. i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na kalanyɔrɔ yɛrɛ cayali kama siko kelen feku de don mɛ an y'a programme kalo 1 ni dɔɔni n'ala ka diɲɛ an bɛ fɛ balontan ni kuntagala an ka se k'a koro k'a bɛn ni kalo 1 ni dɔɔni ye inshallah. kuma laban jumɛn b'i bolo. bon kuma laban min bɛ n bolo o de ye foli ye ka se madrasa so bɛɛ lajɛlen ma ani madrasa ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani duguma kalanso bɛɛ lajɛlen ani zawiya kalandenw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli kɛ a kunnafonidilaw ma a k'an dɛmɛ kunnafoni ɲuman naseli la k'a fɔ madrasadenw ɲɛna u ka wuli u k'u sen don kow la masalan mɛriya bɛ ɲini e ka komini kɔnɔ ou bien debiteya bɛ ɲini e ka komini kɔnɔ komini kɔnɔdenw dalen don e la mun b'e bali k'a fɔ k'i tɛ président ye bon mɛriya bɛ ka ɲini e ka komini kɔnɔ komini kɔnɔdenw dalen don la mun b'e bali k'i tɛ président parce que k'i ye madrasa kalan an ka jate la sariya tɛ yen min b'i bali k'a fɔ k'i tɛ président donc an bɛ fɛ k'u ɲɛ yɛlɛ u ka wuli u ka don kow la an tɛ bɔ kuma la fo an ka Adama Sangare fo ale min kɛla politiki mɔgɔw la ni Uswatu Asana ye mun ye min ye ko ɲuman daminɛ ale de ye nin ko ɲuman fɔlɔ k'a jira politiki mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a bolo don a kun ka fɛn financer fo kana se fɔ kalanyɔrɔ 22 ma a bɛ bɔ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ donc an bɛ Adama Sangare fo la a valeur ka bon alhamdulillah a valeur ka bon minnu tɛmɛna parce que kalanyɔrɔ fɛn fɛn an bɛ moyen de déplacement d'u ma u ka se ka taa balontan yɔrɔ la o kɔfɛ coupe valeur ka bon alhamdulillah inshallah merci i ni baraji an b'aw yɛrɛ fo. Malmaw nin tun ye ballon yɛrɛ organisé bagaw ye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Adama Sangare yɛrɛ la Mamutu Kulubali ye ɲininkali kɛ a la a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an ka lamɛn. Ça, une compétition que vous mettez donc entre ces différents établissements. Quelle est la motivation pour cette coupe intermédiaire? La participation de l'ensemble de la jeunesse de Bamako, la participation de l'ensemble des forces vives de Bamako, la participation de tout ce qui peut influer positivement sur les mœurs. Vous voyez que de plus en plus les mœurs se dégradent. On parle de beaucoup de problèmes à Bamako, dans le cadre de l'incivisme, dans le cadre de l'insécurité, dans le cadre de tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent? Je pense qu'il faut qu'il y ait une participation de l'ensemble des acteurs. Il faut mettre en synergie l'ensemble des forces et surtout les forces de la jeunesse. Donc nous avions pensé effectivement que les jeunes des Médersa se sentent souvent exclus. Je cause avec les responsables, je cause avec les enseignants, je cause avec même ces jeunes qui sont au niveau des Médersa. Ils pensent que nous, qui sommes de l'administration, nous ne pensons pas à eux. Je dis non, ce n'est pas le cas. Nous avions aussi pensé que c'est le moment de faire en sorte que chacun sache qu'il fait partie des constructeurs de l'édifice. C'est ensemble que nous pouvons faire. Seul nous ne pouvons rien. Si au niveau de la maison, nous avons les enfants à l'école, que ce soit l'école académique, que ce soit l'école coranique, et que nous arrivons à faire changer les mœurs, les mentalités, nous pensons pouvoir contribuer efficacement au changement de comportement que nous cherchons tant. 3 ans, 22 équipes, je pense que la chose effectivement prend de l'engouement. Les organisateurs ne se découragent pas, mais nous, si c'est pour soutenir, nous continuerons à soutenir, mais nous ne pourrons rien faire de tout ça
en bien si vous n'êtes pas là. C'est pour cette raison, je vous remercie et j'apprécie votre présence, afin que vous fassiez monter davantage ce message, afin que tous les jeunes de Bamako considèrent effectivement que la mairie de Bamako est là pour l'ensemble de la jeunesse, est là pour l'ensemble des forces vives, pour qu'ensemble nous faisons de Bamako ce que nous voulons. Je vous remercie, monsieur. Merci. Quelques mots en Bambara. Monsieur le maire, il est à Sigi Senga, Yasa Kakupuda, Mandarsa de Union Che, Yali Yaka da Hakladnaka. Akira kada hakilina minka, ben hakilina, kilinya hakilina, badiya hakilina. Dine kalande unkadon, ufana sembe dugu glanina, ufana sembe jamana glanina. Na fura kube kofe, uruba yana nyinaja kofo femegla, abuke ekol kalande unde kama, uru sentala, abu ndugu werela, abu jon werela, ande umbala, andro bala, ankro bala, kalangela dimseni wera munwe kalanke ekol sokono, abu kunyina ku sente fembela. Donc anya yidu simbe fembela. Na nyambulu nyoma, amsika glanike. Fen chamambe bumoko, ni ya jatemne, afoko du nogolenu, afo nintike dula nintike, mais avec beglaro do lao. Ni bo bora sokono uta ekol la, uta to uga ekol la, uta madrasa la. Donc nansra ka dimsonu franyo ka haklan manduma, awere nyebe ni jamaina, ni farkule ta ka kenyo ka gele. Alhamdulillah avec ke bengono, avec ke ni soja kono. Donc amba laje ola ka chido fofo usegro ko lume pour que amba fait du ka glantum na jamana ka glantum na jamana ka saka nyaso. Mais avant de mena fu mai out de saka afoto la amtese. Na ande me aka chala fe aya damne ekipu woro sa savana na ekipu muganna ni aka chala fe sawre afsika tabisa wala mais obe jamade kibara de folu bena ka lase aka chala fe avant de me kubara aba Ambalmao nimbe na dansigi bi kunnafoni na sanga kele ambo di mangtu keba ma me nyogon bla inshallah. Bela mali de tomona hijira kama likunyumando. Jama anga nyogo min. Kuni sebe maminye masaka unga hiji. Mama? Namu? Ika ijita wari dafara. Ala takala ba. Ainike. Aina ta nan fulo mina. Ala ka taman bla noro. Ade ika nyon kaye. Ni ndi ale nyebiresa. Bon. Amba bla kata compagnie jumena sisa. Compagnie munu feni. Jekulu munu mitanawe ijila. Bolo. Ne ko ni toni ko mini tale na yikurula. Ayi ni noro ya